چند سال شد در روسیه یکا؟ 13 سال. 13 سال شد در روسیه؟ چند قشی در کافه کار میکنی؟ اینجا 2 سال. این کافه برادران عزیز. کافه اشتیو دارم. کافه کنم. دویدم. تو همون شالما فروش میده یا؟ اینا در این اینترنت ببینیم باید در چی شالما فروش میده. پیش چی رئیس دارم. یا آخه ما افتون تا ساعت بور ما دینا دیدم تا فرمای سفید پوشیدگی شتگی شالما فروش یا در پیش چی رئیس بساز میبره نه ما اینترنت نقدم. شان ака ما خودم лично тра съемка кадагим бо ин ҳозирам съемка дорам кафе акам инаҳа аз соати 6 кор мекунам то соат чанда кор мекунӣ радной то 4 касе таганский ис беку касам запамсай на тортик Арамад бародар, и бародар хидмонай дар Таганский ряд. Чандум худ аи? Ай кадом худ медурем? Ай кадом тара? Ай любой ҷо, короче, будурем якум этаж, а? Привет, нихао. Как дела? Ты узбек, киргиз, Китай? Салам алейкум, Вьетнам. Баграм. Кафе Баграм ай, родной? Кафе Баграм дим шай филиал шай ҷа якум шу ҷа буд хезонданаш боло бурдан дим шай родной мороженое дора касе ки мороженое хоҳишманд аромад оли тайёр нашудааст мо ба шумо нишон медиҳем ки ина мороженое чӣ хел тайёр мекунанд ё ки тайёр карданашам нишон медиҳем фурӯхтанашам нишон медиҳем мороженое касе хоҳиш дошта бошам аромад 30 рубл мороженое дора кафе Баграм ай 1 2 3 4 стол дора кафе Баграм ай маромад кор дар Россия бачаи химояна сета аппарати мороженое кнак дора мороженое 30 рублей бачо кадоми хоҳишманд ай любой намуд порсиш аст ҷои дастшӯям дора первая выход технический ина ака Исмоил мегам бачаҳо кафе писиден ина кор дар Россия ин бародарам чанд сол шуд дар инҷа кор кардеста нав дар инҷа кор кеста дар шаурма мефурӯхтам Екатеринбург маромад бачаҳако хоҳишманд торта кофе 3 в 1 4 в 1 ҳама намудаш аст ленгакҳои мар ҳама аст маромад ман будам Париз аз канали Самбои ТВ Екатеринбург имрӯз кор дар Россия бародарам надор ин кафе Таганский ряд кор мекунам ба навор гирифтем пешкаш шумо кардем классро фуромӯш накунед лайк монед чӣ мегӣ ина имрӯз барои мо закасной кофе кардагиан нигаҳ капучинош мегӯянд кофе какавош мегӯянд ин чӣ ном дорад ина кофе алдарашам буда дар инҷа маромад кадоме ки кофе алдараш ранги багранда авқоти алдараш айку онам хеле бо кофе алдарашам буда маромад биёед дар инҷа албатта шумо метавонед ки ай кофе алдараш истифода баред кофе алдарашро короче пешкаш шумо мекунанд акама дар ягон чика ина бо хоҳиши мо боз бемай капучино бизан ака ина под заказ мекунам бо ҳамаша добавка мекунам ина ё чия накана ёра нахоки водкай арақай пивай сиропай барои чия ниё ванильный чай корица карамельный барои чия ниё вместо сахара добавляем кофе да кофе соус ина ё чия бародар кофе натуральный кофе агар хоҳед натуральный кофе бихӯрем марҳамат даиҷа итальянския натуральный кофера значит анҷа мехӯранд баъд ина ё арақан чия энергетика
اینا یا چی هست؟ سودنسکی اوقاتن یا چی هست؟ برای هم درکتور هم با فکرم چی خیلی میکنی کاپوچینو رو با؟ کاپوچینو تو تیار شد اما چه خیلی خوب باشه دو اپارات داره ها؟ چوی هم داره دایی چوی بمونه سلامت باش برادر کاپوچینو заказ новый кофе натуральный а? چند سال میشه دمی روسیه یکا؟ 13 سال میشه دمی روسیه چند قشی دمی کافه کار میکنی؟ کافه را دویم سال کار کردن سلامت باش برادرو برای این برادری که 13 سال دمی غربی کار کرده یا لایک فراموش نکنید اینا برادرو کافه заказ новый کاپوچینو یا کافه؟ کاپوچینو این اگه چی دباید میکنی؟ یا شکر خور شکر شکر خاندم فورا چی؟ خام چند تا باید دوزش؟ افکوسو چخیله بخورم کسی را تلخک تاده میکنه؟ سرید نمیشه 3 تا چوب چوب ده؟ 3 تا شیرین میشه خوشخور میشه تمام بود چی اجا کاریسا پاریسا چیش میدوزی؟ افکوسو چخیله باشه کاریسا کاکاو کوبزای همش یاتایی اوهو این را آلدارش همتری میگن آلدارش ها؟ نه اوشا پارتا این بیر چی؟ باش نمیشه برای چویا او سیروبو چی وان اداختی؟ نه باید شکر کاتش بیزی میشه جوی شکر ده؟ با جوی شکر باید میکنی بعد میچسبا؟ باز افتر که دیگری اخو باز سهر نبیو میکنی گرب نیست رازمای سلمان باشه اینجا برای ای جرا چی میگن؟ ای جنینی توچکه که خود که چی میگن؟ سلاتکیشکی میگن چی میگن؟ برای سلاتکیشکی و سلمان باشه شرینر نه کافه aldarаш میگن اما کاپوچینو aldarаш سلامت باشه من بودم پاریز از کانال سامبوی تیوی اکترم و امروز باز یک برادر ما در شهر اکترنبورگ صاحب جو و منزل کار دائمی است